नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और पीवीटीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं सल्पांचल की ताजा खबरों की ओर। पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव के नतीजे आज घोषित हो चुके हैं, जिनमें पंजाब को छोड़कर बाकी के 4 राज्यों में हुए चुनाव में भाजपा ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। भाजपा की जीत की खुशी में रानीगंज शहर में भाजपा समर्थकों द्वारा जमकर नाच गाना सहित आतिशबाजी की जा रही है। रानीगंज रेलवे स्टेशन के पास भाजपा समर्थकों द्वारा ढोल नगाड़े की धुन पर नाचते हुए एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाइयां खिलाकर बधाइयां दी जा रही हैं। भाजपा के इतनी बड़ी जीत की खुशी में रानीगंज के भाजपा समर्थकों द्वारा रेलवे स्टेशन से एक रैली पूरे रानीगंज शहर घुमाने के लिए निकाली गई थी, लेकिन बोरो ऑफिस के पास पुलिस द्वारा इसे रोक दिया गया, जिसके बाद भाजपा समर्थकों और पुलिस के बीच बहस शुरू हो गई। हालांकि बाद में बातचीत से मामला सुलझा लिया गया और रैली पूरे शहर की परिक्रमा न कर नेताजी मोड़ के पास जाकर समाप्त हो गई। इस रैली में भाजपा की तरफ से शहर मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल, सभापति सिंह, पार्थो चैटर्जी, संदीप गोप, आलोक देव पांडे, मीडिया प्रभारी गोपाल पारिक, बिजोन मुखर्जी, सागर राय, शताब्दी चैटर्जी, रवि केशरी, मदन त्रिवेदी एवं दिनेश सोनी मुख्य रूप से मौजूद रहे। না ইলেকশন বলো তখন পরীক্ষা মনে ছিল না নেতাজি নেতাজি স্লোগান কেউ দেবে না হ্যাঁ আমরা হেঁটে ও চাচা साथ रहना भैया किसना किसना हारे हारे बीजेपी घरे घरे आज ऐतिहासिक दिन है। कई विरोधियां जो कि आशा लगाए हुए थे कि 4-5 स्टेट में हम लोग हार रहे हैं, लेकिन संयोग से 4 स्टेट में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। उसी उत्साह को मनाते हुए आज रानीगंज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश और उल्लास के साथ हम लोग विजय जुलूस निकाले हैं और साथ ही गुलाल अबीर के साथ हम लोगों की होली आज से ही प्रारंभ हो गई है। हाँ, और सभी को हम लोगों ने लड्डू खिला के मुंह मीठा कराया। एक नारा सुनाई दे रहा बुलडोजर बाबा की, इस बारे में अगर थोड़ा सा विस्तारित पता है। ये तो बुलडोजर बाबा आज अब हमें तो परिचय देने की उनकी आवश्यकता नहीं है। पूरा आज वर्ल्ड जान रहा है कि यूपी के दुशासन को खत्म करने के लिए एक सन्यासी बाबा ने किस तरह से बुलडोजर के तहत गुंडे माफियाओं का दमन किया है। इसीलिए उनका नाम आज बुलडोजर बाबा के रूप में जाना जा रहा है। और आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में उसी तरह के एक बुलडोजर बाबा की आवश्यकता है। बंगाल में जो परिस्थिति है आज के दिन में, जिस तरह से यूपी का शासन योगी जी ने विगत 5 वर्षों से संभाला है और वहाँ की जनता ने पुनः विश्वास के साथ उनको पूर्ण बहुमत दिया है, उसी तरह से 2026 में भी हम लोगों को जीत मिलेगी, ये आशा है। पुलिस तो जाने এখানে পুলিশের আইনের শাসন নাই, একটা দলের শাসন চলছে। তো পুলিশ একটা দলের দাস হয়ে সেই কাজ তো করবেই।
বিজেপির হর্ষ উল্লাসটা পছন্দ হয় না। আর যখনই বিজেপি কোনো মিছিল বাইর করে বা কোনো প্রোগ্রাম করে তখন নানা রকমের ল অ্যান্ড অর্ডার চলে আসে, কিন্তু আমরা দেখেছি কি রুলিং পার্টি কত ল অ্যান্ড অর্ডার মেনে প্রোগ্রাম করে সেটাও দেখেছি। नाम परिचय बोलूं। राजेश कुमार मंडल, रानीगंज बीजेपी सभापति। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। देश बचाओ जनगण बचाओ के नारे के साथ आगामी 28-29 मार्च को सीटू की तरफ से देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। रानीगंज के बल्लभपुर पेपर मिल सीटू श्रमिक यूनियन की तरफ से कारखाना प्रबंधन के पास नोटिस जमा दिया गया है। हड़ताल की नोटिस जारी होने के उपलक्ष्य पर गुरुवार दोपहर बल्लभपुर पेपर मिल गेट के सामने सीटू समर्थक श्रमिकों के विभिन्न मांगों को लेकर इकट्ठा हुए। তারপর লুট করলাম, এই ধান্দার রাজনীতি নয়, রাজনীতিটা নীতির ভিত্তিতে লড়াইটা বাঁচার স্বার্থে। यहाँ का जो मजदूर हम लोग एक साथ देके लड़ाई किए हैं, यहाँ का मजदूर लड़ाई करके ये कारखाना का मजदूरों का हक एक साथ मिलके हम लोग ले आए हैं। लेकिन अभी जो तानाशाही चल रहे हैं, कितना दिन तक कारखाना चलेगा, कितना दिन तक फैक्ट्री का भोग का आवाज सुनने पाएगा हम लोग भी नहीं जानते। আমরা কেউ জানি না একটা কারখানার উপরে নির্ভর করে একটা অঞ্চলের অর্থনীতি তৈরি হয়। আজকে তৃণমূলের সরকার আর বিজেপি। गेट के सामने सभा के दौरान सीटू नेता दिबिंदु मुखर्जी, हेमंत प्रभाकर, मलाइकांति मंडल ने अपने अपने वक्तव्य रखे। চৌধুরী, প্রয়াত কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী, কমরেড রবীন্দ্র সেনের মতো মানুষের হাতে গড়া বেঙ্গল পেপার মিল মজদুর ইউনিয়নে সংগ্রামী CI2 ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমরা আজকে গেট সভা করে স্ট্রাইক নোটিশ দিচ্ছি। আপনারা জানেন যে আগামী 28 এবং 29শে মার্চ সারা দেশের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি, শ্রমিক সংগঠন, বিবিধ ফেডারেশন এবং কৃষক, ক্ষেতমজুর সহ ছাত্র, যুব, মহিলা সহ সমস্ত গণসংগঠনের উপস্থিতিতে সারা দেশব্যাপী 12 দফা দাবিতে হরতাল সংগঠিত হতে যাচ্ছে। এই হরতাল দেশ বিক্রির বিরুদ্ধে হরতাল, দেশের বাঁচাও, ভারত বাঁচাও, জনগণ বাঁচাও এই আহ্বানকে নিয়ে হরতাল, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারের বিরুদ্ধে হরতাল, শ্রমিকের অধিকার, শ্রম কোড আইন বাতিলের দাবিতে হরতাল, যে 5 দফা কৃষকদের সাথে ভারত সরকারের যে চুক্তি হয়েছে তাকে দ্রুত লাগু করার দাবিতে হরতাল, শ্রমিকদের যারা ইনকাম ট্যাক্স দেন না তাদের প্রতি মাসে 7,500 টাকা দেওয়ার দাবিতে হরতাল, এবং পেনশনের যে প্রকল্প তাকে যে কেড়ে নিয়ে তাকে যে শ্রমিকদেরকে বঞ্চিত করার যে ব্যবস্থা, সামগ্রিকভাবে শ্রমজীবী জনগণের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা মোদী সরকার এবং তার অনুষঙ্গ হিসাবে বিবিধ রাজ্য সরকার করছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই। এই লড়াইয়ের নোটিশ দেওয়ার জন্যই আমরা আজকে সমবেত হয়েছি। আমরা এরপর যে কারখানায় নোটিশ যে যা পৌঁছে দেওয়া সেই কাজ যে আমরা CI2 পক্ষ থেকে করি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर के सिटी सेंटर महकमा शासक कार्यालय में गुरुवार यूक्रेन से लौटी दुर्गापुर रातोड़िया ग्राम निवासी रुमकी गांगुली एवं झुमकी गांगुली महकमा शासक शेखर चौधरी से मुलाकात कर भविष्य में मेडिकल की शिक्षा पूरी करने हेतु सहयोग करने की गुहार लगाई। इस दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित छात्र संगठन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। जुड़वा बहनों के आवेदन को सुनकर महकमा शासक ने सहयोग करने का आश्वासन दिया। रुमकी व झुमकी ने बताया कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण अधिकांश भारतीय छात्रों को पढ़ाई बीच में छोड़कर वतन लौटना पड़ा। तो हमारे तो फर्स्ट ईयर जस्ट कमप्लीट হয়েছে, তাও সেকেন্ড সেম ফার্স্ট সেম কমপ্লিট হয়েছে, সেকেন্ড সেম স্টার্ট হয়েছে। তো এবার আমাদের পড়াশোনা কী হবে, কোথায় পড়বো আমরা, কী হবে, গভর্নমেন্ট কিছু রেসপন্সিবিলিটি নেই, কিছু নেই আমাদের রেসপন্সিবিলিটি, কেন আমরা এখান থেকে পড়াশোনাগুলো কন্টিনিউ করতে পারি, আর ওখানে যেন না যেতে হয় যাওয়ার জন্য, না গিয়ে ফাঁসতে হয়, এই জন্য আমরা এসেছি। তো যদি ফরেনে করতে আমাদের ইউনিভার্সিটি, তো তার রেসপন্সিবিলিটি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট যেন না, সেই জন্য আজকে দ্বারস্থ হয়েছে। আমাদের সেফটি, আমাদের সিকিউরিটি, তারপর আমাদের এডুকেশন যেন প্রপারলি কন্টিনিউ করতে পারি। আমাদের এডুকেশন মানে ফিজটা ম্যাটার করে, হ্যাঁ ফিজটা ম্যাটার করে,
আমরা দুজন আছি, আরও ম্যাটার করে রোমানিয়া পোল্যান্ড। তো সেই মানে ফিজ স্ট্রাকচারটা আমার হাই, তো মস্কোতে, তো সেটার জন্য কোনো হেল্প করে, কোনো লোন বা স্টুডেন্ট ক্রেডিট লোন, সেই জন্য মহকুমা শাসকের কাছে আপনারা এসেছেন। দেওয়া। ঠিক, তোমার নাম কি ঝুমকি গাঙ্গুলি। আর তোমার? রুমকি গাঙ্গুলি। ঠিক আছে। অনেক পড়ুয়ারা তারা দেশে ফিরেছে, তারা অনেকেই কেউ সেমিস্টার হচ্ছে, কারো ফোর্থ, কারোর হয়তো থার্ড, এবং কেউ হয়তো নতুন ভর্তি হয়েছে। তা আগামী দিনে যারা পড়াশোনা ছেড়ে চলে এলো, তার আগামী দিনে তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে, এটা একটা প্রশ্ন চিহ্নের মুখে পড়েছে। তাই আমরা চাইছি একটা মহকুমা শাসকের কাছে, সরকারের দিকে, যেন সরকার একটা সেল গঠন করুক যে তারা কি পড়তে চাইছে, তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে। তারা যে অন্য কোনো দেশে পড়াশোনা করতে চাইছে, বা ইউক্রেনের পরিস্থিতি ঠিক হলে আবার তার ইউক্রেনে কি যোগাযোগ করানো, এটা সরকার করুক। তার অন্য কোথাও যদি পড়তে চাইতে সেটাও সরকার করুক। সরকার একটা সেল গঠন করুক, তার মাধ্যমে যদি পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ যাতে নষ্ট না হয়, এর জন্য আমরা আজকে মহকুমা শাসক। তোমার নাম? আমার নাম সুদীপ কুড়ি। সুদীপ কুড়ি। दुर्गापुर से निमाया दास का रिपोर्ट, PV न्यूज। आगे खबरों की ओर जाने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা, ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন,
মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস। বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दुर्गापुर सिटी सेंटर स्थित इलाके में गुरुवार आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब में जीत दर्ज करने की खुशी में जश्न मनाया गया। इस दौरान आपके कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर झाड़ू के साथ बैनर लगाकर नीले अबीर एक दूसरे पर लगाते हुए नाचते गाते हुए सिटी सेंटर बस पड़ाव से होते हुए सिनेमा रोड से गुजरे। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता के हर सुख दुख में साथ देती है, जिसका परिणाम पंजाब में देखने को मिला है। दिल्ली के बाद पंजाब के लोगों ने पार्टी पर अपना पूरा भरोसा जताया है। जल्द ही दुर्गापुर में आम आदमी पार्टी की ओर से जीत की खुशी में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। আচ্ছা, আজকে যে পাঞ্জাব ইলেকশন রেজাল্ট বেরিয়েছে সেখানে আম আদমি পার্টি বিপুল হয় জয়যুক্ত করেছে। আমরা দিল্লি বদলেছি, এবার পাঞ্জাব মানুষ আমাদের ভরসা দিয়েছে এবং আমরা পাঞ্জাব বদলে দেখাবো। আগামীকাল আমরা বাংলার জন্য আমাদের সংঘর্ষ আছে এবং আমরা দিল্লিতে যেরকম পরিবর্তন করেছি বাংলাও আমরা সেরকম পরিবর্তনের জন্য লড়াই করছি। বাংলার শিক্ষা, বাংলার স্বাস্থ্য এবং বাংলার বিদ্যুতের জন্য আমাদের লড়াই। সেই আছে দুর্গাপুর, হ্যাঁ দুর্গাপুরও স্বাস্থ্য পরিষেবা, দুর্গাপুরও শিক্ষা ব্যবস্থা এবং দুর্গাপুরে প্রত্যেকটা মানুষের ঘরে ঘরে সস্তা বিদ্যুৎ পৌঁছার জন্য আমরা লড়াই করছি এবং আমরা আগামীকাল রাস্তায় নেমে লড়াইটা করে চালিয়ে যাবো এবং আম আদমি পার্টি আগামীকাল খুব শক্তভাবে পশ্চিমবঙ্গে নিজের রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আজকে উল্লাসটাই কিভাবে পালন করছেন এখানে? আজকে আমরা মানুষের কাছে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, মানুষের মধ্যে আমরা মিষ্টি বিলি করছি এবং মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের উল্লাসটা আগামী দিনে কি তৃণমূলের সঙ্গে লড়াই একসঙ্গে যৌথভাবে লড়াই কোনো সুবিধা, কোনো সুযোগ নেই। তৃণমূলের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমার বাংলাতে তৃণমূলের এগেনস্টে, তৃণমূলের যে অপশাসন, তৃণমূলের যে দুর্নীতি তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবো এবং সেইভাবে আমাদের রাজনীতি এগিয়ে যাবে। দুর্গাপুরের মানুষকে কি বার্তা দিতে চাইছেন? দুর্গাপুর মানুষকে আমি বলতে চাই, দেখুন দিল্লিতে আমরা যেভাবে স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর কাজ করেছি, দিল্লিতে আমরা যেভাবে বিদ্যুতের উপর কাজ করেছি, আমরা চাই দুর্গাবাসীর জন্য আমরা সেভাবে কাজ করতে চাই। আমরা দুর্গাবাসীকে যেমন আজকে পাঞ্জাব আম আদমি পার্টিকে একটা মৌকা দিয়েছে, আমরা দুর্গাবাসীকে বলবো একবার আম আদমি পার্টিকে মৌকা দিতে, তাহলে আমরা সেভাবে আমাদের পরিবর্তন করে দেখাবো। আমার নাম শেখ সেলিম, আমি পশ্চিম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট ইনচার্জ। दुर्गापुर से नमाया दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा नगर पालिका के प्रयास से 7 नंबर वार्ड इलाके में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जो कि फांसी रांगा स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ। शिविर में सुबह से ही छोटे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक ने शिविर का लाभ उठाया। मौके पर 7 नंबर वार्ड के पार्षद दिलीप अग्रवाल का कहना है कि समय समय पर नगर पालिका की तरफ से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। आज भी किया गया है। सुबह से ही लोगों की कतारें देखी गई एवं निःशुल्क रूप में दवा भी उपलब्ध कराई गई है। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। वैश्विक महामारी के इस दौर में जगह जगह रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी राज्य भर में रक्तदान शिविर लगाने का आदेश दे चुकी हैं। इसके साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी रक्त की कमी को दूर करने के लिए शिविर लगा रही हैं। गुरुवार रानीगंज के कुंवर बाजार 90 नंबर वार्ड में आमरा अच्छी युवा समाज की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान कई लोगों ने अपने रक्त को दान कर मानव सेवा की मिसाल पेश की। इसके साथ ही चित्रांकन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। आज के रक्तदान शिविर में कुंवर बाजार विवेकानंद सेवा केंद्र आश्रम के स्वामी शुभ्रोतो नंजी महाराज, विशिष्ट समाज सेवक प्रवीण धर, रंजीत रामदेव, पत्रकार विश्वनाथ बैनर्जी उपस्थित रहे।
দীর্ঘ 2011 সাল থেকে এদের আমরণ সেবা চলে আসছে, যা স্বামীজির ভাষায় শিবজ্ঞানের যুব সেবা। এদের কর্মের প্রচেষ্টা দেখে আমাদের খুবই আনন্দ হয়। সাধারণ এখানে যারা আছেন তারা প্রত্যেক বছরই প্রায় বস্ত্র বিতরণ হয়, এই ব্লাড ক্যাম্প আর অনেক দুস্থ-গরিবদের শাড়ি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना है। सलपौंशल की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।